So in this video, I will share my thoughts and experience and the to the word why affirm. Uh, why not? Di ba kanang nainong tanas ako ba? Nganong ga-affirm ko. I mean, why not? Take the chance. Joke. Bitaw. Why affirm? So, sang gamay pa ko no, sang bata pa ko, nigra jud ko. This is not my color jud. Itom ko, as in itom. Tagadlaw ligog dagat. So, nigra jud ko. So nagato ko ka bata or nagato ko kadako. People will say nga, nindot imong panit day ka na halinon sa affam, halinon sa foreigner, sa una. So, marapod na, narapod ko foreigner siguro. Mamana siguro tag foreigner. So, this is only my, thought. So, sa nakita ka og foreigner, so, ang affam murag gyapon ka Pinoy, mangulitaw or to get your attention. So, why affam? There's man gud no kanang para nako dili kay siya big deal if you're into relationship with a fam. Siguro big deal siya sa ubang tao, pero kung ikaw ang naa sa relasyon sa fam, I think dili siya big deal. Or ambot lang kaha sa uban kay for me having a fam kay wala as a normal more normal in relationship, normal couple like a Filipino or nga nara. So why affirm? So take the chances no nga nung nag-affirm. So sa affirm, either he'll support you no from what journey you have, give you a better life if it's able to do it, giving you the whole picture of a family, having kids, so your own home. Pero magdepende, no? Magdepende sa affirm. So, not all affirm nga na po ang panghuna-huna. So, magdepende siya. Dako siya nga depende. So, kung maswertihan ka sa affirm nga responsable, so he will take the responsibility dyan. So, why pagduha-duha? So, why affirm? Wala ko kay baw. Why affirm? Bitaw. Basta kay I went into an affirm relationship or foreigner relationship. First, wala siya ni kuan, no? Wala siya ng work. Then, I have now an affirm, foreigner husband, bana. Nag-work siya. Ang naakay affirm na partner, then you got kids, namo yung mga mistiso-mistisa, siguro. Ubang affirm, responsable, ubang pod affirm dili. So, dili siya ingon nga, ay pag-affirm na lang. So, kana na word manggod no, dili siya, I think, tangtangon na siya nato sa tuang kuan. At tangtangon siya nato sa tuang mindset nga ingnon ka. Pag foreigner na lang, oy, nanaon ka. But, dili mo siya sayo, no? There's an adjustment gayud. Make sure kung mangita mo affirm nga kantigo ka mag-adjust para sa imuhang affirm. Then make sure na imong affirm willing mag-adjust para nimo, from culture to food or hobbies kay lahi gyud. Lahi imong nadakan, lahi pod ang nadakan sa affirm. So big adjustment for both kung mag-affirm ka. Sa tinuod lang, wala jud ko kabaw. Wa ko kabaw nga to choose affirm. Wa pod ko niingon nga choose affirm for a better life kay not all affirm has a better life or they had a better life. Mostly affirm is just like a normal lo pod, no? Normal kanang human lang pod nga ning kamot. Pero og mag-affirm ka, there's a chance nga dalon ka sa ilaha, mag-abroad ka,
But mostly you meet AFAM kay ganahan mo puyo og Pilipinas, or kinsa to'y nag-AFAM in Southeast Asia, ganahan sila sa Southeast Asia, Asia, no? Depende kung asa sila komportable. AFAM na word siguro trending na oy. Pero usually no, having an AFAM, there's a lot of kuan. Depende pod nimo no. There's a lot of changes, but it will depends on you nga hangay ba siya nimo i-change or dili. So naara ninyo duha og magkasinabot mo. Kung magkasinabot mo, go for it. Pero og dili, you have chance to let go. So ang having AFAM manggod no is not that basta ang having AFAM or AFAM foreigner partner kay dili siya kuan moro siya kanang gipamonitor nimo sa kanto-kanto, gimita para nimo sa kanto-kanto, dili kay lahi jud lahi. So sa tanan mag-AFAM diha, just be careful. Ayaw mo pag-expect nga inyo nakita na AFAM kay himuon mong prinsesa, dili tanan. Ayaw pod mo pag-expect nga kung maka-AFAM ka mo, himuon mong katabang. That's what they say. Kung mag-AFAM ka, himuon kang maid. Dili. Depende. I think kung ganahan ka mag-AFAM, you set boundaries. You have to tell them what do you want, what do you need. Kay ngano, mostly AFAM is nonchalant. Kung wala ka niingon, wala sila kasabot ana. Bisig sapot ka na diha or ana, wala sila kasabot ana. So on my this vlog no, on this video, why AFAM, wala jud ko kabaw why AFAM. So maura jud na, once you see the AFAM, nag-click ka mong duha na may chemistry, go for it. Pero don't expect nga mauna na jud siya kay usually sila kay pwede ra pud na sila mo let go o di sila maangay sa imuha bisag pila mo katuig nagpuyo. So naara jud na ninyo duha kung ikaw Pilipino nga ganahan mag-AFAM, go for it. Just be careful. I think be real. Ayaw pag kuan sa kanang mga kuan ba, mga pangako sa iyo. So don't expect too much kay mostly AFAM basta lahi siya, basta make sure also willing siya nga mag-adjust para nimo o ikaw pod willing ka mag-adjust para niya. So maura na. Salamat.